Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti jedan super biskvit koji sam ja koristila za čupavce, ali vi možete iskoristiti za bilo koji drugi kolač. Biskvit ćemo praviti od samo 4 jajeta, zato najprije treba odvojiti bjelance od žumanca. Bjelanca mutite mikserom, a zatim postepeno dodajte 150 g šećera. Bjelanca mutimo sve dok ne dobijemo čvrsti šlag. U čvrsti šlag od bjelanaca dodajte žumanca, 1 vanilin šećer, a zatim kratko umutite da se to samo sjedini. Zatim u smjesu dodajte pola kaščice soli, 100 ml ulja, 150 ml mlijeka i 1 prašak za pecivo. Sve sastojke sjedinite mikserom. A vi svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na kanal kako ne bi propustili nove recepte. U smjesu postepeno dodavati 200 g brašna. Za dalji postupak vam više neće trebati mikser, zato miješajte ili kašikom ili još bolja varijanta pjenjačom. Želim da znam odakle me gledate, zato mi obavezno pišite u komentarima odakle gledate moj video. Pripremite tepsij dimenzija 30 x 20 cm i obložite je pek papirom. Zatim sipajte smjesu i poravnajte. Zagrijte pećnicu na 250 stepeni, kada se zagrije smanjite na 200 stepeni. Stavite biskvit da se peče najprije 10 minuta. Zatim smanjite na 180 stepeni i pecite još 15 minuta. Obavezno provjerite čačkalicom da li je biskvit pečen. Ako na njoj ne ostaje ništa, gotov je. Biskvit prvo ohladite, pa ga izvadite iz tepsije i skinite papir. Pogledajte kako je lijep, spužvast i rupičast. Ja sam skinula ove okrojke koje sam kasnije iskoristila, vi ne morate. Ovdje vidite koliko je biskvit lijep i vazdušast, baš onakav kakav treba da bude. Kao što sam već na početku rekla, možete ga iskoristiti za bilo koji kolač, ne moraju biti čupavci. Ja sam pravila čupavce pa sam ga rezala na kocke. Vi mi svakako ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!